부박라니 반바이 사법다복 띠프라 못하다 너는 인다렉리 সহযোগিতা খাইকা সাবক খাইকা নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ সাইমানো বড় তিনি বাইকে বিজেপির ত্রিপুরা হাসে ক্ষমতা পাই বলে বুবাগ্রানি ফানবাই সাবতাবক ত্রিপুরা মোথাদা নরম ইনডাইরেক্টলি সহযোগিতা খাইকা সাবক খাইকা নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ সাইমানো বড় তিনি বাইকে বিজেপির ত্রিপুরা হাসে ক্ষমতা পাই বলে বুবাগ্রানি ফানবাই সাবতাবক ত্রিপুরা মোথাদা নরম ইনডাইরেক্টলি সহযোগিতা খাইকা সাবক খাইকা নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ সাইমানো বড় তিনি বাইকে বিজেপির ত্রিপুরা হাসে ক্ষমতা পাই বলে বুবাগ্রানি ফানবাই সাবতাবক ত্রিপুরা মোথাদা নরম ইনডাইরেক্টলি সহযোগিতা খাইকা সাবক খাইকা নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ সাইমানো বড় তিনি বাইকে বিজেপির ত্রিপুরা হাসে ক্ষমতা পাই বনখলি দলিয়া স্বপ্ন দেবরমণি দলিয়া অনিমেষ দেবরমণি দলিয়া জগদীশ দেবরমণি দলিয়া জগদীশ বুল খাইমানো স্বপ্ন দেবরমা বুল খাইমানো ত্রিপুরা মোথা বুল খাইমাইয়া আঞ্চলিক পার্টি বুল খাইমাইয়া হলি ওয়ান সুংলাইর নরনা আনি পাই ফেলাইয়া জমনি চিবাইয়া ফলে आंगानि को बारासाखौ सानाय पयला आं सानाय जों त्रिपुरा मोथानि संविधान सोरामलायखा खमलंग सावथानि जों सालनिनि अर जों नुक खायनायफोराव सम्मेलन खायनायफोराव प्लेनारि खायनायफोराव बुबाग्रा साखलायखा पार्टीनि संगठन अधीन अनुमोदन मोनखा गोजाम आंचलिक दलनि अनेकटा नामजाक आमति खाइयो जों खाइखा संगठन कुकुबैनो कारण जों साइमानो आंचलिक दल दुर्बल त्रिपुरा हास्टेव 31% त्रिपुरासा त्रिपुरा हास्टेव जों 13 लक्ष 14 लक्ष बरक 14 लक्ष बरकनि बिसिङाव सीमाबद्ध आंचलिक दल 14 लक्षनि बिसिङावसो दलनै दलथाम दलब्रै आंचलिक पार्टी दङ जों नेशनेल पलिटिकल पार्टी बाय बादायलायै जमा खालामनाया नेशनेल पलिटिकल पार्टीनि रां फैसा गोनां बाय जों बादायै जों जमा खालामनाया जेनि मत जमा जों वानसुकमानि गोबां जातीय दल नेशनेल पलिटिकल पार्टी हाया जेनि म आंचलिक दल रिजियोनल पलिटिकल पार्टी म मथा आंखा म मथा बाय त्रिपुरासानि हामा गोदालजा अबंका त्रिपुरा मथा शुधु पार्टीनि बागै सिमिया त्रिपुरासानि बो हामा गोदालजा म हामानो मुथाने उइ मातमनाय हामा थाखाय शेष हामा मुथाखाय लाख बनि बागै नबा आलादा दल अनेक खायमानो sometimes जों वानसुगो जों गोबां बिसिङावै चुप खाय दङ सयज' खाय दङ धैर्य'रावै दङ दल जाखानानै पार्टी खायनानै जेनि बुसखाङो म प्राय 57 বছর म 57 বছরাव गोबां मानसिनि जीवनाव पार्टी खायनायनि सुजुग पाइया 1995 सालाव 93 सालाव জোট সরকার পাইমানি পরে 95 লাস্ট जों চেয়ারম্যান পাইমানি পরে দীর্ঘ বছর না চেয়ারম্যান না এমডি মানে এই আলোচনা হাসতে হাসতে বলল আরে ভাই তুমিও রাজনীতি করো আমিও রাজনীতি করি সেটা তো তুমি বুঝোই মানে আমরা যা বলি উনিও বুঝেন ত্রিপুরালেন হবে না কিন্তু তারপরেও এডিসির আগে দেখাতে হয় আমরা গেছি তো মোদি কাছে কিচ্ছু হবে না আমাদের বক্তব্য কি ত্রিপুরালেন হবে না কারণ ত্রিপুরাকে ভাগ করা চলবে না ত্রিপুরাকে আমরা এক রাখবো শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করব সবার উন্নতি করব তাহলে আলাদা কি দরকার আলাদা দরকার নাই তার জন্যই আমরা আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবরের আগেই আজকে একটু আগে আস্তে আস্তে আমাদের আলোচনা হয়েছে আমি ইতিমধ্যে অর্জুন মুন্ডার সঙ্গে কথা বলে এডিসি এবং একলব্য বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছি তো একমাত্র বিজেপি চায় এক রেখে সবার উন্নতি করা আর বাকিরা পয়লা জাতি হলো পার্টি কি বলে পয়লা জাতি হলো পার্টির অর্থ আমি যদি লাস্ট আমি একটা ব্যাখ্যা করি আমি যদি বলতে থাকি পয়লা জাতি তাহলে আমি কে আমি রেবতী ত্রিপুরা আমার কমিউনিটি কি ত্রিপুরা
আমি চাকমাকেও দেখবো না, মগকেও দেখবো না, রিয়াংকেও দেখবো না, কারণ আমি রিয়াং কমিউনিটির লোক না, তো আমি মগ কমিউনিটির না, চাকমা কমিউনিটির না। তাহলে পয়লা জাতি উলো পার্টি। আমি যদি এখন জাতি দেখতে চাই, অন্তত এখানে যারা ওই অসীম ত্রিপুরার বাড়ির সামনে একটা কমিউনিটি হল দিতে পারি, মানে সব ত্রিপুরা দেখে যদি আমি দিতে শুরু করি, ব্যাপারটা কি হবে? পয়লা জাতি যে স্লোগান কার্যকর করার সমান হবে। এখন কি মানে করা উচিত আমার? শুধু আমার জাতিকে দেখা উচিত আমার? তাহলে যারা এই কথা বলেন, কিভাবে বলেন? আবার রাজনীতি করতে যান ওনারা, সবাইকে নিয়ে একটা বড় দল করতে চান। বড় দল হবে না, তার জন্য বড় দল করতে গেলে বড় মন দরকার, সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা দরকার। তাইলে না পরে আমার সবার উন্নতি হবে। পয়লা জাতি, আরে পয়লা জাতির মানে আমি ত্রিপুরা জাতি, ঠিক আছে কমিউনিটি, আমি এখন শুধু ত্রিপুরাকে দেখবো, মগ কেউ না, চাকমা কেউ না, লুসাই কেউ না, কাউকে না। তো এই ওই কথা যদি আমরা করতে যাই, আমাদের জনজাতির মধ্যে দাঙ্গা হবে। আমি যদি বলতে শুরু করি, না আমি এখন এমপি হয়ে গেছি, ত্রিপুরা কথাই সবাই বলো, না রিয়াং কথা বলা যাবে না, চাকমা কথা বলা যাবে না, কারণ জাতি আগে আমার, ঠিক কিনা? তো এই কথা মারাত্মক মারাত্মক কথা। আপনি রাজা ছিলেন, আপনার পরিবার রাজা ছিল কেউ, সেই সময় তো এরকম পয়লা জাতির স্লোগান তোলার কোনো দরকারই ছিল না। আপনি কেন করেননি সেই সময়? কেন করেননি? স্কুল কেন হয়নি? তার জন্যই তো একটা সময় আমাদের জনজাতিদের মধ্যে আন্দোলন করতে করতে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা নাকি ককবরকের জন্য জীবন, এডিসি গঠন করা আমাদের আত্মবলিদান। আর রাজার বিরুদ্ধে দশরথ দেববর্মা কত সারা জীবন ভাষণ দিয়ে গেল, শিক্ষার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি, শিক্ষাও দেয়নি। ভাগ্য ভালো, কিছু কিছু আমাদের রাজারা শেষ দিকে আমাদের জন্য কিছু করেছেন, আমরা তাদেরকেও সম্মান জানাই। মহারাজাকে সম্মান আমরা প্রথম দিয়েছি, এই রাজ পরিবারের লোক কেউ জানায়নি তো সম্মান। মহারানী বিভু কুমারী दिल्ली जाना पड़ेगा, फोन आया। सबसे पहले आप लोग जो यहां में आए हैं, हमारा इतना तिपरासा लोग यहां में आया है, सबसे पहले मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, बेलाई बेलाई नो हम भाई, आप लोग ने, आपने इतना प्यार दिया है हमको, आपने इतना प्यार दिया है हमको कि आपको देखिए कभी कभी आंसू आ जाता है, लेकिन मैं आपको आई लव यू। आपने, जब मैं छोटा था तो महारानी मुझे बोलता था, मेरा माँ, महाराजा वीर विक्रम के बारे, क्या त्रिपुरा था, ये हमारा देश, ये हमारा हमारा भूमि, और क्या हुआ उसके बाद। जब बचपन से मैं था, मुझे लगा कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, हानि भूसा के साथ अन्याय हुआ है। मेरे विजय बाबू ने पूरा जिंदगी 56 इयर्स हमारे लोगों के लिए फाइट करने के लिए सैक्रिफाइस किया। यहां में नांद्रोदेव वर्मा है, राजेश्वर है, वृषकेतु है, लखी नाग है, अपना रंजीत है, गौरी बाबू है, रंजीत है, यहां में बहुत सीनियर लोग हैं, अनिमेश है, तापसदे है, विश्वजीत है, खातुंग है, फिलिप है, इनके बाबा द्राव कुमार रियांग, सब लोग, आप सब लोग ने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट हुआ है त्रिपुरा में, तो हम लोगों को कष्ट नहीं हुआ है, हम लोगों का गरीब जनता को कष्ट हुआ है, हम लोगों का तिपरासा को कष्ट हुआ है। हम लोग
मंत्री बन गए, हम लोग एमएलए बन गए, हम लोग ईएम एमडीसी बन गए, हम लोग एमपी भी बन गए। हम लोग सब बन गए, लेकिन हमारा जो गरीब तिपरासा है उनको कुछ नहीं मिला। इलेक्शन आया, हर 5 साल बाद इलेक्शन हुआ, तिपरासा हमारा बुकुंग बारा ने वोट किया, बड़ा बड़ा भाषण हुआ, लेकिन तिपरासा को कुछ नहीं मिला। हम लोग ने 75 साल के बाद भी इंसाफ, जस्टिस नहीं दिया। ये हमारा गलती है, नेता लोगों का गलती है। गाड़ी के लिए, बंगला के लिए, थोड़ा सा लाल बत्ती के लिए हम अपना ही गोष्ठी, अपना ही जाति, अपना ही कम्युनिटी को भूल जाता है। ये हमारा गलती है। बुबागरा कांग्रेस छोड़कर आपके पास आया, सबने बोला बुबागरा आप शिलोंग में क्या कर रहा है, त्रिपुरा में अपना तिपरासा को मदद करो। अपना पॉकेट से पैसा खर्च के आपके पास आया, आपके लिए बेइज्जत भी हुआ, लेकिन आपको कभी छोड़ा नहीं, आपको कभी बेचा नहीं। राजनीति सस्ता हो चुका है। आज कॉन्ट्रैक्टर अपना जाति से ज्यादा बड़ा है। आज एक बिजनेसमैन, एक कॉन्ट्रैक्टर को आप ज्यादा मिलते हो, अपना गांव में एक गरीब तिपरासा को आप हेल्प नहीं करते हो। ये हमारा कमी है, ये हमारा जाति का कमी है, ये हमारा गलती है। आज थानसा सब लोग बोलता है इलेक्शन के टाइम, लेकिन सच में थानसा नहीं है। थानसा होता तो आज महाराजा को यहां में खाली पेट आपसे बात नहीं करना पड़ता, आंसू बहाकर भीख नहीं मांगना पड़ता। थानसा नहीं है। अगर थानसा चाहिए तो नेता का थानसा नहीं चाहिए, कम्युनिटी का थानसा चाहिए, कम्युनिटी का थानसा चाहिए। अरे क्या राजा, क्या पॉलिटिक्स। जब एक गरीब तिपरासा परीक्षा में अपना भाषा में एग्जाम नहीं लिख सकता, ये क्या पॉलिटिक्स, क्या राजनीति। जब एक तिपरासा को चलना पड़ता है किलोमीटर से किलोमीटर पानी के लिए। एडीसी में नौकरी हुआ एसडीएम का, जेडीओ का, सिर्फ 100 नौकरी के लिए 27,000 आदमी ने अप्लाई किया, सिर्फ 100 नौकरी के। कोई कुछ भी बोल दे, मान के पढ़ना पड़ेगा कि अपना ही राज्य में आज तिपरासा भूखा है, गरीब है, और उनका भविष्य के लिए कोई बात नहीं कर रहा। सब अपने लिए बात कर रहा है, सब अपना स्वार्थ के लिए बात कर रहा है। मैं अपने लोगों के लिए जान दे सकता हूं, अपने लोगों के लिए सब कुछ बेच सकता हूं, लेकिन मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आज आपका राजा यहां में आकर बोल सकता है कि मैं अनशन करूंगा, अगर आज आपका राजा को बेइज्जत किया जा सकता है, तो आपका क्या होगा? एक गरीब मां का क्या होगा? एक गरीब तिपरासा का क्या होगा जब उनका ही बुबागरा को बेइज्जती किया जाता है?
इसके लिए उठो, जागो, अपने आप को हल्का मत करो। अपना अस्तित्व, अपना अपना अधिकार को कभी भी 5 रुपए 5 किलो चावल के लिए, 5 किलो नमक के लिए अपना अधिकार, अपना चिला का, अपना सेकला का, सिकली का अधिकार मत बेचो। यहां में बहुत बुमा लोग हैं। आप लोग ने आप 9 महीना अपना बच्चा को अपना पेट में रखता है, आप जानता है बच्चा को आप जन्म देता है। मेरा मां ने मुझे जन्म दिया, मेरा मां जानता है कि क्या होता है, क्या कष्ट होता है अपना बच्चे को पेट में रखना 9 महीना। आपने जन्म दिया है, जब आपने अपना बच्चा को जन्म दिया, आपने बोला कि आप गरीब रहेगा, आप भूखा रहेगा, आपका भविष्य कुछ नहीं रहेगा। आज बुबागरा वो जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है जो आपका बच्चा है, जो आपका बच्चा होगा, आपका भविष्य होगा, उनके लिए फाइट कर रहा है। उनके लिए फाइट करने के लिए आज कॉम्प्रोमाइज मत करो। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन प्रद्योत विक्रम माणिक्य को पैसा से आप खरीद नहीं सकता है। अगर आप प्रद्योत विक्रम माणिक्य को खरीदना चाहता है तो मेरा गरीब तिपरासा को उनका अधिकार दीजिए। अगर अधिकार आप देंगे, बुबागरा आपके साथ आएगा। आप अगर हमारा तिपरासा को सहायता नहीं करेगा, महाराजा मर जाएगा, लेकिन अपना लोगों को पीछे छोड़कर अपने बारे में नहीं सोचेगा। वेरी ट्रू। यहां में बंगालीज हैं, मंच में है। दिल्ली जाना पड़ेगा, फोन आया। इतना जल्दी सेलिब्रेट मत करो। दिल्ली बुलाया है, आज बुलाया है, अभी बुलाया है। जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन सेलिब्रेट मत करो। जो गलती पहले हुआ वो अभी नहीं करना है। आप लोग होल्ड में रहो। अपने आप को हल्का मत करो। डोंट टेक योरसेल्फ लाइटली, होल्ड ऑन। दिल्ली बुलाया है, बुबागरा जाएगा। बात करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।
YTF ये मंच को रखो, YTF ये मंच को रखो। अगर अच्छा खबर दिल्ली से मिला तो इसी मंच में आकर मैं यहां से फिर से बात करूंगा आप सबसे। ये मंच को रखो, ये मंच कहीं नहीं जाएगा। यहां में जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 2 मिनट और बात करूंगा। मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, खाली पेट दिल्ली जाऊंगा, जब तक कुछ खबर नहीं मिलता है एक अंश भी खाना नहीं खाऊंगा मैं। अब जब तक ये नहीं मिलता खाली पेट रहूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपका आशीर्वाद चाहिए तो सब हाथ उठाकर बुबागरा के सर में रखो। सब हाथ उठा के। अगर आपका आशीर्वाद रहा, अगर आपका प्यार रहा, बुबागरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर के आएगा। और मैं इसी मंच से थैंक यू बोलना चाहता हूं। मुझे बुलाया है, आई अप्रिशिएट इट। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मुझे दिल्ली बुलाया गया। मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने मेरा और हमारा गरीब तिपरासा का आवाज सुना है, आपने बुलाया है। मैं जाऊंगा, बात करूंगा और मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। मैं आज खाली पेट खाली हाथ से जा रहा हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा और खाली पेट का खाना तभी खाऊंगा जब आप लोग सब खाएंगे मेरे साथ। एक अच्छा नेता वही होता है, अ गुड लीडर इज दैट हु गिव्स एवरीवन फूड फर्स्ट एंड ईट्स लास्ट। एक अच्छा नेता वही होता है जो सबको पहले खाना देता है और आखिर में खाता है। मैं पहले आपको सबको दूंगा, उसके बाद अपने बारे चिंता करूंगा। आई लव यू एंड आई विल फाइट फॉर यू एंड आई विल नेवर एवर गिव अप द फाइट फॉर आवर राइट्स। बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंखा YTF। आप लोग यहीं में रहना, क्राउड को जाने दीजिए। अच्छा खबर आया तो यहीं से करेंगे, अच्छा खबर आया तो यही इसी मंच, ये मंच को तोड़ो मत, ये मंच को हल्का मत करो। अगर हुआ तो यहीं में आकर आप सबसे हम लोग बात करेंगे फिर से। बेलाई नो हम भाई। हेलो हेलो। आज थानसा सब लोग बोलता है इलेक्शन के टाइम, लेकिन सच में थानसा नहीं है। थानसा होता तो आप महाराजा को यहां में खाली पेट आपसे बात नहीं करना पड़ता, आंसू बहाकर भीख नहीं मांगना पड़ता। थानसा नहीं है। अगर थानसा चाहिए
तो नेता का खांसा नहीं चाहिए, कम्युनिटी का खांसा चाहिए, कम्युनिटी का खांसा चाहिए। अरे क्या राजा, क्या पॉलिटिक्स। जब एक गरीब तिपरासा परीक्षा में अपना भाषा में एग्जाम नहीं लिख सकता, ये क्या पॉलिटिक्स, क्या राजनीति। जब एक तिपरासा को चलना पड़ता है किलोमीटर से किलोमीटर पानी के लिए। एडीसी में नौकरी हुआ एसडीएम का, जेडीओ का, सिर्फ 100 नौकरी के लिए 27,000 आदमी ने अप्लाई किया, सिर्फ 100 नौकरी। कोई कुछ भी बोल दे, मान के पढ़ना पड़ेगा कि अपना ही राज्य में आज तिपरासा भूखा है, गरीब है और उनका भविष्य के लिए कोई बात नहीं कर रहा, सब अपने लिए बात कर रहा। एक ही सवाल है आपका, जो सर जो टिक्का लैंड का जो इश्यू था वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इश्यू को भी टाइम लगेगा। जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इश्यू को भी टाइम लगेगा। लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इश्यू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इश्यू नहीं छोड़े। एक ही सवाल है आपका, जो सर जो टिक्का लैंड का जो इश्यू था वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इश्यू को भी टाइम लगेगा। जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इश्यू को भी टाइम लगेगा। लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इश्यू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इश्यू नहीं छोड़े। नों जदिनो आईपीएफ दिनाव सुबायनानै बागै चेष्टा खालामदों आंखाय दिनै दफा 1 दंमोन नों जुदि सुबायनानै आंखाय आं आंनि बुमा बुफानो माफ खालायग्रा दिनै दफा दाबो आईपीएफ दिनै बिसिंथि थांथों नों दागाबोनो दखनानै बागै नों पार्टीनि नों खरसा कंग्रेसनि सिक्किमनि प्रभारी नों दाबो अमाहाय सामुंखाय दङ पुजा जाति अल पार्टी हिनै 30 तारिख खुंलुंग एमन के बरक नखरका बरनि बरक नखर दिनै आईपीएफ दिनै बरक नखर माने बिसिंथि पुजा जाति अल पार्टीनो हामजा गैयाखै थांलाय जावो बायंखाय आगरतला थाङै सुदीप राय बर्मन मन्त्री बीजेपी नि बोबाय थाङो मालाय थाङो हरत आव दिनै ससियेल मिडिया आव आं साया ससियेल मिडिया फुरुकदाक कोनो यागोय बसलायजाक बर कामको खालाय आगरतलाव आसुगै यांखाय पुजा जाति अल पार्टी आरो खायथाङै नि वानजि मिनिस्टार बाय कप खालाय थाङो बलायके हजाक तंना नांनाय हजाक जों सायमानो ओ रन्जित देबबर्मा आईटीडीएफ नि बलो ताकदाल कासे पार्टी खुलकजाक दिनै बरक जे कयटा पार्टी खालायनो मुसुखौ आं वासवानो आसगब राजनीतिक पार्टी बांखा रन्जित देबबर्मा नों गुबैखौनो नों जातिनो हामजागौ ओंखाय नों तामनि दिनै गोदाल कासे पार्टी खालायनो नों आईपीएफ दिनो हामजाखौ नों आईएमपी डिपेन्ड खालायमानले नों एनसीडी बन खालायमानले किन्तु खालाया बिनिबा आलादा कासे पार्टी खालाय दाबो पुजा जाति अल पार्टी नि थाङै खायदंखान दाखौते बहुजों जों वानसुंना नांनाय थाइमानना नांनाय गुबैगकनो जों थाइमानना नांनाय हेसे चेरै नायना नांनाय आबो तामंखा बसाव जों दाबो जतना एक मांसिनाय तिप्रासा एक मांसिनाय तिप्रासा मा बानतेसिनाय आं दिनैनि अजरा सभानि बिसिंथि सोंनानै मुथुंगो नों एटीटीएफ दंफ्रु गय हादर तिप्रासानो बुथार बुखा नङामोन नों जोंनो सोगां साफायग्रा बेहायसो बुसुक बुथारका जों सायदानले बनब म एनएलएफटिनि सामुंखायनाय सेबले बत डाइरेक्ट फाइ बुथारबाया बिनि बरक बुथारि हरब बनिजिनि साव आं जेलाव थानानै कुनु किरिया मिया साइक्लाङो आं किरिया जेलाव थानानै नोंहासो हाजार हाजार बरक बुथारजाक नोंते किरिसिना हेदे किरिग्लाकलेनो नों दफाना हामजाखा ओंखाय गुबुन खाबाय हामजागौ ओंखाय नों गोदाल पार्टी दाकारिसिदे हायसो अगुर देबबर्मा बिनि कक्सना तेंखांखायसे दिनै आईपीएफ दिनो आक्रमण दिनै एनसी थारनो कुरियो डाइरेक्ट हिट खालायोबो बजुदिनो गुबुन दफाना हामजाकनाय बरक नंखाय तामनि बागै दिनै आईपीएफ याकारै बदिनि गुबुननि पार्टी माकारिखा
गोबांमा रिजनेल पार्टी दंलै त्रिपुरायाव नों आरो फन हाबैदिता नों तामनि गोदाल पार्टी सिनामदा नांहिनो आबुनि बागै जों बेलायखाय वान सुंनो नांनाय आजागा पहिला जाति अल पार्टी हिनाय रक आजागा जों दिनै त्रिपुरा हास्टेनि पार्टी सोलायबां रेकर्ड खायजाक बरक रगमां आजागा आंगासो जतरनो बुमुंखौै पार्सोनेल एटेक खायना मुसुंलिया हयतो कुमारिङा नांमारि बबाहि महारानिंखा बुरादानि बिहि आंगाबसे कुइसन खायगेराव हाय उको मकल नुगिया दङ माइचार मा हायता खायसि दियावबो बेलायखै थकगै दंखा এবং आं फुङाव इन्टारभिउ साका तिब्रासानि हासो हापुंनि गारिनि दंगनि जादुनि खरां कामानि खरां इको चला सिक्ला बाय बुरै सिक्ला हामजागैरि जामनि दंफुंनि खरां थैलायखै कामानि खरां जादुनि खरां थैफ्रु वानथुइ कामानि खरां आबले बबो बुजि अजादु नै बबो बुजि ब सिसिया ब ओ गारिनि इकोर आबले सिसि ब बुतिसि तांनि आबासो खबर बायज्लाय दंखा आं बिनिखौनो एनडिया किन्तु अर बन कैंडिडेट खायाबुई ताई कुनो तिब्रासानो माने ककबरं मानाय तिब्रासा बा ककबरं माया अरन ट्राइबेल फर कैंडिडेट करि माखामले जिसिनो कटाल फरि माखामु बीजेपी नेंगै ओंखाय उनो बरि माखामु मेबा सनो फरि माखामु बिरां खनो फरि माखामु राजेश्वर फरि माखामु ताई कैंडिडेट नुगलिया दा राजेश्वर जी दिखांकाय कायसाले पार्लियामेंट तिब्रासानि कक साकामु दा बिजय बुजाखाय कायसाले तिब्रासानि बागै कक साकामु मेबार बुजाखाय कायसाले तिब्रासानि बागै कक साकामु केनो बोले बुद्धि ग्रेन्डित हामजालाय दंखौ गामियाव माने ताई आबो कुनु सेमिला हामजानाय न आबो खाय आगिनि न उठिलेना नांगौ तुमना पुरो बुइनो मा तामसेमु उद्बास्त आगमन बंद करा चलबे ना उद्बास्तদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে রেফিউজি রিলিফ অফিস বন্ধ করা চলবে না আপনি বলছেন খিলাং তাও টংথগাই খেবলে আদরাবো চিন্তি প্রসার আপনি সিটিকান্ড সেনগুপ্ত পর্যন্ত মানা খাইছে আমলে মাকান্ডনি হেডমাস্টার এবং আসামে থানানি পুরো অজয় ঘোষ কমরেড সাধারণ সম্পাদক দশরথ বাবুनो फाइ सागान नों आसामै थांदि आसामै थांगाय ताव 6 दिल दुई नन नें ट्राइबेल नो सेफ थाइमानो नर शिक्षाय दिखाय गाने गुने बिज्ञाने नर उन्नति याखौ नर ता आसामै थांगारदि माने दशरथ बाबु कुनो मते मानिया ता किसुते होइना नै आबनो रिजेक्ट खाय अजय घोष थाइ थांगानो आमी बांगाली हয়েও त्रिपुरीদের अस्तित्व रक्षार प्रश्ने আমি দশরথ বাবু আপনাকে আসামের সাথে মাজার করার জন্য আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করলাম আপনি আমার কথা মেনে নেননি কাজে আপনি একদিন জীবিত কালে আপনাদের ত্রিপুরীদের দুর্দশা দেখে যাবেন নিশাইলঙ্কা জরা আবির্ভাব পুঙ্গু জাতি নম্বর থানা বাগৈ মানসা ত্রিপুরা তকসাইয়া এই যে অজয় ঘোষ এই যে সিটিকান্ত সেনগুপ্ত এই যে গোবিন্দ বলপন্থ আবো আবির্ভাব যে অরব বংবর হাকাই ত্রিপুরিয়াव बाय खुरु उस्कुपिक माइनरिटी राज्य कमाय थानाय बिना दुद्धे राज्य बर सेगना जानाय नाजाखा ओंखाय आजरानि कांग्रेस बा नेहरू निश्चयथिनि बागै मानसुकना गाहाम किन्तु जों आबनो रिजेक्ट खालायो जों अपोज खालायो आबनि बागै जों दाव दसा ओंखाय जोंबा जायाव मानसि खबर बायदिलै दंलै ताव बाहायता तामने माना दंबा बन कैंडिडेट खायजा राज परिवार सारा करिखादा ना बन सेसकक थांनाय बल इको बाइबेल सामना आं आल्फा आं ओमेगा माय ओ बुग्रा हमजानाय बडा आल्फा बडा ओमेगा सा ताव कुइसन खायना नंता मा कुइसन मा खायदा बकिसिनि मु थांनाय
बेलेखेना हामबाय के ताबुकसक जरा 138 जना बरक नाय दंगो ताखुकजों बेलेखेनो खाका हामयाफोरो कबुइनो बुजिनानै कबुइनो सिलायनानै बागै नरक बुसकांगै फाइमानि बागै बेलेखेनो हामबाय के ताबुक बरं गोनां ताखुक बीरबल देबरमा कायसा कमेन्ट खाइमानि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोस्ट सिनियर पलिटिशियन दाबुरा अगुर फिया जरा रिवुई नाइग्रेडी 2024 लोकसभाओ एके अबनो ताखुक जापुनो सना मुसुमानि खे जरारि नाइग्रेडी मानो नरक बाहाय मातो जरारि नाइग्रेडी माने को हंके थांनाय 2023 नि इलेक्शन सिगां बाफोर साका लास्ट फाइट आउनो लास्ट फाइट नै 23 नि इलेक्शन बिनि लास्ट फाइट नै नरापुर सिरिं टंका आफुर सिरिं टंका जरारि ख्या केताबो नाइनि ख्या बरक आबुनि परे सापिका बरनि एमएलए एमडीसी रो जे तिब्राजु बुरै नन एसटी बेकाजे खाके बिनि एसटी सर्टिफिकेट बरो बातिल खालायनि को के तिनि बरकनि जे कैंडिडेट एसटी पूर्वासनो जे बासामानि बकि तिब्रासा केबाबाय काजक जागदा नाकि अलगा दफ बेकाजे जाग आबो कायसे जिनिस सोमुंगाव आरो सोंथाय दङ गाबो बरक सराय खानि नोंथुन गे बरकनि आज जे कक सामुं रक तिनि आजागा तर दंखो करिखो बरक साकनो जासाय खेलायथुन आबो जों दाबो बरकनि हामिया जायानो तिगलाय सामानि को गया जेता बरक सामानि आकंनो खरसा देख्लायो गाबनि बागै जों दाबो वानसुगो चिनि थानिते गाहाम ऑप्शन क्रे जों आबनि बागै जरारनानि वानसुगि मांगलाकते बरं गोनां खरकसा काल नासिंनानै नि बहानो साव नासिंनि नै तुमा दिमानो तै बकेनि दे आं बनो कुइसन रो कुइ माने बसु तुमा दिमानो तै जों नासिंनाय ग्रेटा तिप्राले ना सिए तां सिए बो फाइदं फाइजा नों से जवाबदि सिए फाइजो तन पुंथा फैके गाय तामुंनाय एदिसि एरियानो लागु खायना मानि बायके नों लागु खायना आपतिके साव अमित शाह थानायो आं ताब कुइसन खायना नाय पाब्लिकनो सोंना नाय सयलेंटा सामुन मनु बिरासिमाय मासली कांचनपुर मासपारा सुकुना सरा ताई निनी उनको गंडा सरा निनी नतुन बाजार जतनबारी এই যত জায়গাও বংবরক দङ आरो रुप साहा पाइकाय एडिसी की प्रोटेक्ट दांग न आं ओ बरं सिना नायो ताइसना सिगनि नङानो सादि यस प्रोटेक्शन दङ एवं ग्यारेंटी दङ नों सिरिदि नि थैबाय सिरिदि आंला आन्थि बे सिरिमानो अबाय प्रोटेक्शन निया जों सेफ नाय आन बाय जों दिनि नासिना कइया जों फाइट खालाय थांनाय स्टेटफोरनि बागै आं खालाय मालाया आंनि नेगजेनेर सुपान खालायदो अबस्से तबो इन्सपिरेशन रिकलांनाय बेलेखाना हामबाय सार कमेन्ट तो गोबां फाइबे क्याव पर उसि कुल करिखे हाइपानो सिलेक्टेड कमेन्ट नो जोंमा नायलेसिनाय जेता अबबाय बेलेखाना रिलेटेड तिनि निकक लामबाय बेलाय न थकिखा तिप्रा मथार हासुकनि गायरिं हासुकनि गिरिं सिं सिउमो खूब समतो गायरिं नो सिबा निंखाना हासुकनि गिरिं हनै बेनि एकाउन्ट बेलायनो थकिखा तिप्रा मथार अकगनो ताखुक नों सापोर्ट खायके ताखुक जापुनि थानाय नों सापोर्ट खायके एबा खायांके निनि बेखाटा मतंनाय बेलायनो थकिखा तिप्रा मथार दारो सारनायो ताबो इंडिया नो जे नेतानि बिसिंति इंडिया तिनि स्वाधीन खालायजाका महात्मा गांधी बनसे तिनि बिनि लाइव टामखे थैका गुली कुबि बुथार जाका गावाके आज जराव न सिनि तिप्रा बो आगिबो तिप्रा कतो एकर खे फेकेत नाय जे निनि इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन गनिनि मार्जार एग्रीमेंट आमा हेखलाय ताक्सु जरानि नि एनुअलिटी एकर दिन टीएमबी एकर ते कतो एकर खे फेके निनि आ राज फैमिली रो आगी
त्रिपुरा कैसे देश दंगना से इंडिया ने कैसे डिस्ट्रिक्ट के सनामरिका ओ कैसे मार्जर एग्रीमेंट बिसिंगते आउनी परताम खलाइका सिनी त्रिपुरा नि जनगण रक सिउइ नुगुइसे तेसे सिरिखुगुइ सांलाइसे राज्य सनामुइ तुमानि गा आबुनो तिनि जों तिनि जराव ताबो अपोजिशन सपेलेखा जेता आ राज्यनो साबनाय बुनि दखनि यागो सोइगा एकमात्र साबनि कारणे उ जेसिनि राज फैमिली रंनि कारणे आ जागा सोना खलाइका गा तिनी बो हाय हाय बरक तेसा एग्रीमेंट खलाई आ जागा तुनि रिसर्च के आ एग्रीमेंट तो कुन गरि बंनिया जेता एनसी मॉडल खलाइके पुला पुरु के एनसी नि मॉडल कमिटी ताबो के तिनी प्रोडक्ट मॉडल मका प्रोडक्ट मॉडल खटा गाम त्रिपुरा मोठा एकॉर्ड आगुलो सर खरकसा खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न खाइया कानो की नरक सभा खाइने दे अपने किच्छा साइखना दे दिन कारण त्रिपुरा मोथा ताओ कानो ती प्रोटेस्ट करे त्रिपुरा मोथा पार्टी रो खूब बार सों होगा अपने ती क्या साइखना नोनी मूवमेंट ताम दं तिनी जों पब्लिक आतु लेखा अमन्ति कक खालायखा बिनय बाबू ताई तिनी आईएस एग्जाम विजय देबर्मा ताई गोबां बदलनि बर अ सीए नो ती खलायदै दङ आसामाव खलायो वेस्ट बेंगल खलायो त्रिपुरा खैताव थुइ दङ आं मियानु खाथिए सेब्र किजा खलायमानि आं टीएसए नो माने कबंग मुसुङु फारि जतन थांजाखाय जों अ सीए प्लस स्टेटहुड डिमान्ड ती खलायनाय आं सुर सीए नो होनसेया स्टेटहुड नांगौ एवं सीए अपोज खायनो नांगौ जों मा खालायनो दुंखाय लगी मार लगी साइजोंलाय खालायमिया गोनि गोथामलाय खालायमिया खायनो नि बुदिनो आसुलायदि कबकदि देदुदि खालायलिनाय सारनो बेलेखना हामबाय खुदिराम रियां ताखो खुदिराम रियां बो कमेन्ट खायका नर सफ्लाया मानि मो रियां नि अबनो तिबो तिनि कगलाम सालायका प्रेस क्लाबो ताउ जों सिटा फुटां दंमोन यूनाइटेडलि कासे कैंडिडेट नॉट ओनली ईस्ट त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा बो जों कन्टेस्ट खालायनाय तामने तै स्टेटहुड डिमान्ड तै प्लस सीएनो प्रतिबाद खायो जों जत तिनि बरनो मुक्तागंनो जों नो बुट रुई खबलाय खायो बेलेग एक्सपेक्ट नो खायो एज ए त्रिपुरा हिसाबै किन्तु बिनि सामुंबायनाव ब हाव पटा साकलाय थांनाय नों बनो बुनाव नांगिया तंना बनांगिया ब कुबिनो तिलिया ताताल बनो कायसा वासा माताल खालायनाय के बेलायनो हामबाय बुजिमान खाना एमडी बीपी जमातिया बबर हरका मा बासा नानि दाति बिनि बागै बनो बाहायके बजे कक साइतमोन ओबरनो जों पब्लिक नु जवाब मारने बबो साका का थिंनो दङ अमायके नरक नाय दंदि कारण लाइभ गोबां बरक ताव फाइ दङ नरनि सोमुं बो गासै दङ नरकनि फाइनायो नाहारमुं तामो दंनाय ओबनो दाव नरनो सोमुं नरनि ताबो तो नगो दङै प्रेस मिट खाइ दङ सिबि मवैया लोकनो जुदि अचिभमेन्ट फंना का नरनि माने फाइनानि सालो ताम या प्रिंनाय एक्चुअली नगो दङै सिमि सामान खलाया 2009 नि सिमि मिस्टर अगुर देबर्मा विद्युत देबर्मा गै कृष्णकान्त जमातिया बा बिनय देबर्मा बुद्ध देबर्मा गोबां मान नेतारनो कामी कामी त्रिपुरा लेन्डनि नांगौ नै एवारनेस खालाया जों ताव जरा ताव नगो आसुमानकाय जेफुरु ककुबि साना थामपुरु लेफंगाव आईपीएफटी जे बरंगना थै थांनाय एनसी देबर्मा त्रिपुरा लेन्ड सान्या नै आवाय खायनानि थांमानदिनो जोंनो बुखा टका एवं चिनि बजेन्द्र देबर्मानो चेक खुंनि सप्रागै ब अलरेडी नाइजिगांगै ब थैबो थांगाका এই যে বুলাইनो माने टगलाइनो माने आबुति बररक माने गाहामकाय आगुमाया अंतं लामा काफी खिबो कारण जे गुंडारो चिमार गाइनो गुंडारो जे नायबनो कोनो मते लामा सेरिया कासुइ तखारि बुथा थामुखाय काफी दं अमा हाइनो तिन त्रिपुरानि उनथि माने काइदै जे कुबैकक सानायरो याकुं
rimia kasu jagai dong abuni simi asok ma kahino kintu nolni fighting to sung nugino tongo Delhi rogo thangi asuk dorna torna khaijak am lekena hambai recently buto sung Delhi Mia Sokoyo, Dilio program Clafika, Sarbar program Cassini, the competition and the Munipore, and Gassing Asamo Sini visit program ka Kamtopur, Arabo Sini invitation with Singapore program participating ka. Sini activities the Singsolin Tongo, Sudo local sing gathering program Klayakuta. Casing out of state Sini Dilio program continues solitum taxudra. Okay. Belanda hambai ndorni sam tomabai ang kok sibi saikia. Aro United Constructive Statehood tai sienutui jeng immediate atubui ma pailai pai candidate bo setup lainai po Tripura bai Poschim Tripura abo haite motamuti jeng kok salai sablekha TSP na tibot khainai eba ane tini ui ononto NLFT mobo telepon khaja kabangma usikan kiri deborma pastor moba anu usikan telepon khaja ei hake mane ngong tongu progressive ngi tongai advance ngi tongta tabuni de o tabuni jorawo belekena hambai engke chini sikla salai rokna kok kesan nai jeseng sikla rokha desni ba rajuni future te jatini future sengwan chuk teklai tabuk example ang sanai kuno kaisa engineer jodi bul kam khala kaisa project ba kaisa building se bini nostong nai kaisa doctor bul kam khai kaisa patient kaisa rugisi nostong nai piaba jatini jeta leader bo bul kam khai pura jatini dongsong teng nai ka ap boninya kini sikla salai ro wan chuk teklayo sini future te sini jatini future sini yago sing leader kahamno sing follow khlai teklayo te logiri teklayo abni bagai taksuk jora ang je khasi phai je dolo himoi je taksuk jora rajniti ko himoi tipralane andolon himoi sini sarogor bo haike je kubui bkhabai taksuk jora himoi dongmani te tibra sarang bisingo keo leader krikhu bo haike soi tongnai dojo soijoti kaisa dabina tui asuk din kolokma tongnai kauni bagai sing jotono bini logiri theklai ubono tabu sing sini eksomoy sing NC no somoy rilai lekha sini product maharaja ini bono sing logiri nai lekha sing borgni sam sing nukha tabu sing sini sarogurno sing jora bari lainai ne ang jotoni thani kobong namu sung Sarno taiki hasman musmani kai Tripura haste to intellectual ni সংখ্যা খুব কম ya অনেক বাঙ্গু বরক নি তাবুক নি অজরাবো বরক নি যে হদা দফানো পিছে তুমনানি থাংটানিও বরকনি কন্ট্রিবিউশন নং বাবু কাইকে নুকসা जोंखाय गानपापि गियानखाय रोना नंगौ सामुंखाय तांनानै लगिसन गोबां मा ताबु रिटायार्ड पार्सन दं केबो फारि कक सालायनो जों बाके मोथां गलांनानै किनि जेनेरेशनाव माकरे किन्तु सेक्रेटारि कमरेड हिमाग्न राजभट्टाचार्य बनखबै सिनि केन्द्रनि नेतृत्वत दांसावा चुकजाक बरन लाल सालाम जानागौ कमरेड बंधुगण राज्यनि प्रांत प्रांत থেকে 60টা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 23টা মহকুমা কেন্দ্র থেকে ডিওয়াইএফআই টিওয়াইএফআই নরক ভাই সকলে জানানো লাল সালাম জানাগৈ আং পুইলা কিষান কক্সানাই নরক বরক ছাইমানো 2023 নির্বাচনী সিকাং সিনো রাজ্য লাস্ট ফাইট দই থাংথা सं टिवाइएफ बिलिखायो अजागा लास्ट फाइट हिनि कोनो करै the fight is began from today तिनि सिमे टिवाइएफ हिने फाइट शुरू रखा
तामुनी फाइट निने जुबक नि मान थाई निने सिक्ला जुबक नि कर्म संस्थान नि मान थाई सिने चाकरी नि मान थाई और फाइट निने सोशल एक्जिस्टेंस नि फाइट सुरु तुम थिनि सिमिन नुखा कॉमरेड सुंगनो राज्यबो तालमाताल कक सबै अराई पराई कक सबै विप्रांत खालने चेष्टा खाई माने 2017 2018 2019 सिमे आईपीएफ त्रिप्रालेन থেকে শুরু খাই 2023 नि ग्रेटर त्रिप्रालेन बरंग ताताल थकाई कक सबै अराई पराई खाई सिकला जुवक विशेष खाई त्रिप्रासा सिकला रग्न अराई पराई खाने नै माने संनुखा किसुदिन सुकां हिस्टोरिकल एग्रीमेंट नि मंगाई तेवैसा हाई न हाई त्रिप्रासा सिकला रग्न तेवैसा अराई पराई खाने बगै ए दल स्टेंखवा तामो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बनो चुक्ते बर तामो हिंसाका सिने ग्रेटर त्रिप्रालेन जत समस्त किसो जगह माननाय हिनि साव बर जों नायनाय खा ओ एग्रीमेंट तामो ताम ओ एग्रीमेंट 30,000 बेकार पोस्ट बिनि कक्रै ओ एग्रीमेंट त्रिपुरा राज्यरे 7 लाख बेकार बरनि कक्रै ओ एग्रीमेंट एडिशन जायो स्पेशल पैकेज गरे कक्रै ओ एग्रीमेंट कोनो त्रिप्रासा थाइसा कक्थाइ कक्रै ओ एग्रीमेंट ग्रेटर त्रिप्रालेन कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ने थाइसा कक्रै जों प्रश्न खायो नों तामो सामाने ताबो तामुखा नों 2023 निर्वाचन सिगां सामाने ताबो सुं तामो नुना खालाय दंहा बरफ न थकगै सिक्ला न थकगै अराई पराई खायै निने उकलग हिमदवै जरा किसे जाने बिसिगो आबेगमय बक्ततारि वै ताबै फुनुगै नों बरफ न विभ्रान्त खालाय मानन अराई पराई खालाय मानन बियाबा दीर्घदिन नि बागै निने इमोशनल ब्लैकमेल वाइफाई कर्मी अजगा उपस्थित मेने नाखा तिने राज्य ने कोना कोना ने राज्य ने प्रांत ने बरलक प्रश्न खायो तिप्रा मता खाने ताको किसानी फाइट स्कूल किनार 100 मीटर निकालो तब चुवांगी दुकान खोलक जाखा चुवांगी दुकान खोल गई बड़ा राज्य में बैनर रिवाई प्रचार खाने चेष्टा करेगा तब नेशा मुक्त त्रिपुरा लिकारनि परमिशन नि वई लिकार सबनि परमिशन नि वई नों सये दुकान खोल गई नों साइ दङ नेशा मुक्त त्रिपुरा सुशासन त्रिपुरा ताताल मिथ्याबादी बाटपार বিশ্বাসঘাতকের দল মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে তারা মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে যুবকদের সাথে প্রতারণা করেছে যারা লেখাপড়া করছেন পড়ুয়া কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সাথে প্রতারণা করেছে বছরে একবার করে অন্তত টেট পরীক্ষা নেওয়ার কথা টেট পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না এসটিজিডি রিক্রুটমেন্ট নেই টেট পরীক্ষা নেই হাজার হাজার যুবক হতাশায় বুকে কেউ বা বিপদে চলে যাচ্ছেন সুশাসন চলছে রাজ্যের যুবক আপনার কাঞ্চনপুর বান্দারিমা আপনার কাঞ্চনপুর দামদই আপনার জম্পু জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজের খুঁজে কেউ বা বেঙ্গালোর কেউ বা বিশাখাপত্তনম কেউ বা চেন্নাই গিয়ে মৃতদেহ হয়ে রাজ্যে ফিরে আসছে কারো কারো পরিবার মৃতদেহ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারছে না সেখানে বাধ্য হয়ে পরিবার শেষ শবদেহ পর্যন্ত দেখার সুযোগ হয় নাই এই হচ্ছে সুশাসন বিজেপি আইপিএফ কে এবং ত্রিপুরা মথার ট্রিপল ইঞ্জিন যুক্ত হয়েছে ট্রিপল ইঞ্জিনের শাসন ডাবল ইঞ্জিন কক সবাই বিপ্লব দেব তিনটা ইঞ্জিন সুবিধা রাখা বিপ্লব দেব তিনটা ইঞ্জিনের সুবিধা নিয়েছে প্রথম 52 মাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী তারপর রাজ্যের মানুষ তাকে সরিয়ে দিল দ্বিতীয়বার রাজ্যসভার এমপি
তৃতীয়বার আমরা দেখেছি লোকসভায়, আসন্ন লোকসভায় তিনি প্রার্থী হয়েছেন, পশ্চিম আসনে তিনটা সুবিধা তিনি পেয়েছেন। আমি আপামর জনগণ, আপামর যুব সমাজ, সকল অংশের যুব সমাজ, পার এবং সমতল সকল অংশের যুব সমাজের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি বিএ পাস, আপনি এমএ পাস, আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট, আপনি এমবিবিএস পাস আউট, এই গত 6 বছরে ডাবল ইঞ্জিনের এই সরকারের আমলে একটা ইঞ্জিনের আপনি সুবিধা পেয়েছেন? একটা কর্মসংস্থানের আপনার ব্যবস্থা হয়েছে? একটা চাকরির আপনার ব্যবস্থা হয়েছে? কিন্তু বিজেপির নেতা ডাবল ট্রিপল সুবিধা নিয়ে তারা বুক করছেন, আরামায়েসে দিন কাটাচ্ছেন। এই হচ্ছে সুশাসন, বিজেপি আইপিএফ তীব্রনতার সুশাসন। আন্দোলন বরণ পাই থাকো আনি খাচ্চাম্মা হামজাকমা তেখলুমুং ইয়াফরাই আগামী দিন সিনি লড়াই barang jodoh lekap lajang o jagawo tambagin jadi mau diyor kan bagus an bekatong tong marusukan tambagin bekatong tong ang mesti tipelan mauจะsantai mata terima bagus yang kalau jodoh no tak kita barani tak masuk tong tang lang tak meni bagus tong tang singkir beraha mantap Rong saka tong ambulance khorok nei langjak nung 11 din tonge oro soba khamen bahima tongkha o baba nge tamla sarani phala ha ka ba maya sa ta kutuli yang ni pa ta khata babo babo ta mongkha mo de mangkha ta bukda mangkha ok chalai stong ko maya khona ble sha kenaro khan sari ya babo nge phake tang tai maya ko miya phari eke kenaro nei khorok nei এবং অনেক দিন ধরেই আমরা জানি তীব্রামতা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ওনারা ইস্যু সমাধানের লক্ষ্যে বারবার আমাদের গোচরে এনেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরও এনেছিলেন এবং মাঝে মধ্যে আমাদের ডায়লগও হয়েছে ওনাদের সাথে যে কিভাবে ওনাদের এই সমস্যার সমাধান হয়। তো শেষ পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক দিন আজকে এলো এবং সেই ঐতিহাসিক দিনে দিল্লিতে আজকে যে ট্রাইপার্টিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এর জন্য আমি সর্বপ্রথম আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী ওনাকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই এবং ওনার ঐকান্তিক যে চেষ্টা সেই চেষ্টার কারণেই আজকের এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং আমি ধন্যবাদ দেব তীব্রামতা দলের যিনি ফাউন্ডার যিনি ছিলেন মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মনজিকে এবং সেখানে গতকালই আমি বিধানসভার থেকে আমার যেতে হয়েছে। আমার সাথে আমাদের দুজন মিনিস্টারও আমার সাথে গিয়েছিল, আপনারা সবাই দেখেছেন কারা কারা গিয়েছে এবং আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি মহোদয় গিয়েছেন, কারণ ট্রাইপার্টিট যে চুক্তি সেখানে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে চিফ সেক্রেটারি মহোদয় সাইন করবেন, এর জন্য উনিও যেতে হয়েছে ওনাকে। অ্যাকচুয়ালি আমি দিল্লিতেও বলেছি ইট ইজ দ্য নিড অফ দ্য আওয়ার এবং বর্তমান সময়ে এই চুক্তির খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা চাই যে ত্রিপুরাতে শান্তি বজায় থাকুক। আর বারবার আমি যেটা বলি যে আমরা সমস্যা সৃষ্টি করে আমরা এই সরকারে আমরা থাকতে চাই না, সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আমরা এই সরকারে থাকতে চাই এবং এইবারেও কিন্তু তার প্রতিফলিত হলো। কেন্দ্রীয় সরকারও বারবার এই চেষ্টা করেছেন নর্থ ইস্ট রিজিয়নে, আমরা সবাই জানি কতগুলো চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সবাই আমরা জানি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে নর্থ ইস্ট যদি ডেভেলপমেন্ট না হয়, এখানে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয়,
তাহলে ভারতবর্ষ কোনো অবস্থায় ডেভেলপমেন্ট হবে না এবং শান্তিতেও থাকতে পারবে না। আগে আমরা দেখতাম যে ইন্টার বর্ডার সমস্যা ছিল, মানে এক একটা আমাদের নর্থ ইস্টের, যেটাকে অষ্টলক্ষ্মী বলা হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেন, একটা নিজের ভারতবর্ষের মধ্যেই এক স্টেটের সাথে বর্ডার নিয়ে সমস্যা, সেই সমাধানও এখন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে সেই সমাধানও হয়েছে। এবং আজকে কিন্তু আরেকটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হলো, ত্রিপুরার ইতিহাসে তো বটেই, এবং এতগুলো চুক্তির মধ্যে আরেকটা উল্লেখযোগ্য চুক্তি আজকে ত্রিপুরামতার সাথে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এবং এতে করে আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা যেটা বারবার বলছি, যেখানে আমরা জাতি জনজাতি আমরা সবাই মিলে একসাথে ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা বানাতে চাই, সেটা কিন্তু এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলবো আমরা এক ধাপ কিন্তু আমরা এগিয়ে গেলাম। এবং আমরা বারবার বলছি যে যতক্ষণ ধরে শান্তি সম্প্রতি না থাকবে কোনো অবস্থায় ডেভেলপমেন্টও হবে না। তো সেই দিক দিয়ে বিচার যদি আমরা করি, মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি বলেছেন যে আজকের দিনটি সত্যিই একটা ঐতিহাসিক। এবং আমরা দেখেছি আগে দেখতাম যে নর্থ ইস্ট মানে একটা উগ্রপন্থীদের একটা আনাগোনা, উগ্রবাদ, যেন মনে হচ্ছে যেন এখানে উগ্রবাদের মাধ্যমেই এই নর্থ ইস্ট চলবে, এবং নানা রকম বিভাগ এই নর্থ ইস্টের মধ্যে থাকতো। ত্রিপুরাও এর মধ্যে আমরা সবাই জানি যে NLFT থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উগ্রবাদী সংগঠন এখানে ছিল, এবং সেগুলোকে এখন হিংসামুক্ত বলুন, আজকে উগ্রবাদ মুক্ত বলুন, বিবাদ মুক্ত বলুন, সেটা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে এবং আমাদের গৃহমন্ত্রীজির হস্তক্ষেপে সেটা সম্ভব হয়েছে। এবং ত্রিপুরায় শুধু নয়, সারা নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে যারা এই বিশ্বাস করতেন তারা কিন্তু আজকে মূল স্রোতে ফিরে এসছেন। বিভিন্ন সময়ে আপনারা দেখেছেন, এর মধ্যেও অনেকে যারা এই উগ্রপন্থা ছাড়তে পারেননি এখনো কিন্তু টাইম টু টাইম ওরা কিন্তু সারেন্ডার করছেন, মূল স্রোতে ফিরে আসছেন। এবং 2019-এর যে NLFT চুক্তি আমরা সবাই জানি, সেই চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিল। 2020-তে ব্রুরিয়াং শরণার্থীদের সঙ্গে যে কোয়াড্রিপার্টাইট যে চুক্তি, সেটাও আমরা সবাই জানি। 2021 সালে কার্বি চুক্তি, 2022 সালে আদিবাসী চুক্তি, এবং পরে আসাম মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমানা যে নির্ধারণ চুক্তি, সেটাও হয়েছে। 2023 সালে আসাম অরুণাচল প্রদেশ, সেখানেও বর্ডারের যে নির্ধারণ সেটা চুক্তিটাও হয়েছে। 2023 সালে ডিমাসা চুক্তি হয়েছে, UNLF চুক্তিও পরে যেটা আলফা শান্তি চুক্তি, সেটাও হয়েছে। এবং আজকে এই আমাদের ত্রিপুরা মথার সাথে আমাদের চুক্তি হলো। তো কত গুরুত্ব সহকারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি মার্গদর্শনে আমাদের গৃহমন্ত্রীজি যেভাবে যে সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা কিন্তু বারবার আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং এতে করে এই যে আমাদের NDA সরকার আছে, সেখানে কিন্তু প্রায় 11টা ভিন্ন ভিন্ন যে আমাদের চুক্তি আছে, তার মাধ্যমে এই নর্থ ইস্টের একটা পিস যাতে থাকে, শান্তি যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং বিভিন্ন আমরা দেখছি সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলতো তারা, সেই সংগ্রাম ওরা বুঝতে পারছে এইভাবে কিন্তু কোনোদিন সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়ে কোনোদিন মানুষের সমস্যার সমাধান করা যাবে না, এবং তারা মূল স্রোতে ফিরে এসছে। আমার বিশ্বাস এই চুক্তির মাধ্যমে যারা জনজাতি গোষ্ঠীর যাদের অধিকার নিয়ে কথা বলছে, সেগুলো আমি বিশ্বাস করি সেগুলোর আমরা সমাধান করব। এবং জাতি জনজাতি আমরা সবাই মিলে, কাউকে ডিপ্রাইভ করার আমাদের ইচ্ছেও নেই। আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমরা বললাম যেগুলো এতে প্রমাণিত হয়, কাউকে ডিপ্রাইভ করার ইচ্ছে নেই।
এবং যে সব সমস্যাগুলো আমাদের রয়েছে সেইগুলো আমরা আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন যে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ হবে এবং কমিটি গঠন করে এবং যখন উভয় পক্ষ সহমত পোষণ করবে তখনই আমরা এগুলো ইমপ্লিমেন্ট আমরা করব। এবং বিশেষ করে যে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আপনারা বাই দিস টাইম নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন, সেগুলো হচ্ছে তাদের ইতিহাস, জনজাতিদের ইতিহাস এবং জমির অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিচিতি, সাংস্কৃতিক, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে বেশি স্ট্রেস দেওয়া হবে যাতে করে এগুলো আমরা সমাধান করতে পারি। আজকের যখন ওখানে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেখানে আমাদের মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা তো ছিলেনই, পাশাপাশি আমাদের এলওপি সবাই জানেন, যিনি আমাদের বিধানসভার যিনি লিডার অফ অপোজিশন, উনি ওখানে ছিলেন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মথার যিনি প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার রাঙ্কলও উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের যে ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিও উপস্থিত ছিলেন। এবং এখানে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে চিফ সেক্রেটারি স্বাক্ষর করেছেন শ্রী জে কে সিনহা মহোদয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যিনি অতিরিক্ত সচিব শ্রী পীযূষ গোয়েল। তো আমি আশা করি যে আমাদের একসাথে মিলে আমরা মানে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা অবশ্যই এই চুক্তির মাধ্যমে সেটা আমরা করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এর আগে যে ট্রাইপার্টাইট একটা কমিটি ছিল আইটির পিছনে, এটা কি ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে? হাই পাওয়ার মোডালিটি কমিটি একটা বানানো হয়েছিল আগে না, এখন যেহেতু এটা আমাদের হয়ে গেছে না, তো ন্যাচারালি এখন নতুন করে আমরা বানাবো। ওইটা যে অবস্থায় আছে কিন্তু এখন যেহেতু এটা আপ টু ডেট, তো ন্যাচারালি আমার মনে হয় এটার মধ্যে আমাদের স্ট্রেস দিতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন হলো, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ হবে, এটা কম্পোজিশন কি হবে, কবের মধ্যে হতে পারে? এটা আমরা তো নিশ্চয়ই করবো। এখন তো আবার ইলেকশন প্রায় আজকে তো ডিক্লেয়ারও হচ্ছে, সব জায়গায় ক্যান্ডিডেটও ডিক্লেয়ার হয়েছে, কিন্তু এর মাঝেও কিন্তু আমরা কাজ শুরু করে দেব কি এবং সময়ের মধ্যেও যেন সব আমরা শেষ করতে পারি, সেটাও কিন্তু এই ট্রাইপার্টাইট যে আমাদের চুক্তি আছে তার মধ্যে বলা হয়েছে, কিন্তু একজ্যাক্ট ডেট বলা যাবে না। না, সেটা দেখবেন যখন যখন হবে, আপনারা তো নিশ্চয়ই তার খবর পাবেন। আমরা তো চেষ্টা থাকবে, কিন্তু যেহেতু ইলেকশন ঘোষণা হয়ে গেছে, মানে ঘোষণা হতে চলছে এবং আমাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, তো ন্যাচারালি সবাই ব্যস্ত থাকবে এখন ইলেকশন নিয়ে। এর মধ্যে আমরা চিনি দফা উনি দফা বেখাই জায়গায় বিনি এস দিনও जों বাতিল মা খাইনাই রাজ্য সরকার রই আঙ্গাই এমটিসি ইএমসিএম মেন রুটক কবং ও রিজাইরতনি কেরক মা তমুইনাই এই একাই তময়া এক বছর এমটিসি দাম রিজাইন দিকান থানাই চিনি দফা উনি দফা বেখাই জায়গায় বিনি এস দিনও जों বাতিল মা খাইনাই রাজ্য সরকার রই আঙ্গাই এমটিসি ইএমসিএম মেন রুটক কবং ও রিজাইরতনি কেরক মা তমুইনাই এই একাই তময়া এক বছর এমটিসি দাম রিজাইন দিকান থানাই नों जदिनो आईपीएफ तिनोमां सुबायनानै बागै चेष्टा खालायदोंखा आंखाय किनि दफा एकतां तमाना नों जुदि सुबायनानैखा आंखाय आं आंनि बुमा बुफानोबो माफ खालायग्रा किनि दफा बाबो आईपीएफ तिनि बिसिंति खानथों दा नों दागाबोनो बखनानै बागै नों पार्टीनि नों खरसे कंग्रेसनि सिक्किमनि प्रभारी इंगै नों दाबो अमहाय सामुखाय दङ पुला जाति अल पार्टी हिनै 30 तारिख खुंलुंगो एमनके बरक नखरका बरनि बरक नखर तिनि आईपीएफ तिनि बरक नखर माने बिसिंतै पहिला जाति अल पार्टीनो हामजागै आखाय थांलाय जावो बायंखाय आगरतला थाङै सुदीप राय बर्मन मन्त्री बीजेपीनि बोबाय थाङो मालाय थाङो हर आव चिरि ससियेल मीडिया आव आंसाया ससियेल मीडिया फुरुगदा
kono yago be salai jak bor tam kok salai Agartala wa subai yang ke puila jati lo party aro ka changi ni wanji minister bai kok salai tongyo balai ke hojak tongna nangnai hojak जों साइमानो रंजित देबबर्मा ITTF नि बबो ताकताल काचे पार्टी खुलक जाक किनि बरक जे कयटा पार्टी खलायना मुसुक आं वासवानो आसके राजनीतिक पार्टी बांका रंजित देबबर्मा नों कुबुइनो नों जातिनो ना हामजा गंकाय नों तामनि तिनि कताल काचे पार्टी काने ना नों IPF तिनो हामजा नों IMP दिबान खलायमानले नों NCT दिबान खलायमानले किन्तु खलाया bini ba alada kaca party khlai tabu puja jati olo party ni thangi khai tongkan ta ko busong sung wansung na nang nai thaiman na nang nai kubui kok na sung thaiman na nang nai hete cherei nai na nang nai abo tamong kha bosao sung tabu jotona ek mang sinai tipra se ek mang sinai tipra sanam ma ban te sinai ang tini ni ojo sabane bisik sinane mutungo nung ATTF tongfru koi hador tipra sana buthar bukan nang nang jongna sekang sabai kira biace busuk buthar ka sung sadan le bonobo mo NL tini thamung khaina cheble boto direct phai buthar paya bini borok dong buthari horobo bo nijini sao ang jelo thani kono kiriya miat saiklang ang kiriya jelo thanani nang asa hazar borok butarjak nte kirisina hede kiriglak lene nang dofana hamja kangkai kubul no khabai hamja gongkai nang kotal party takari side haisu obur de borma bini kok sana tengkangkan se tini IPF tino akromon tini NC tharno kurio direct hit khoyobo bojudino kubul no dofana hamjak nai borok nangkai tam ni bagai tini IPF ya kari buat ini kubuni party makari kah kebang ma regional party tongle tiprawo neng arapan habu jita neng tam ni ketal party sinam danang hino abu ni bagai sung belai kai wan sung nang nai ajaga puja jati olo party hinai rok ajaga sung tini tirpa hastini party selaimang record khajak borok rok mang ajaga anga sung jotoro nang bumung kui personal attack khaina mutung dia